أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Kemudian, setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Then, after that you turned away. So if it were not for Allah's grace and mercy towards you, you would definitely be one of the losers. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. And indeed, you knew those who committed transgressions among you on the Sabbath, so we said to them, be ye despicable apes. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. So we made that a warning for the people of that time and for those who came later and a lesson for the pious. Pada awalnya kamu, Bani Israel, taat dengan ajakan Allah melalui Nabi Musa ini, namun kemudian setelah itu, yaitu pada saat kamu semua tidak lagi merasakan murkanya, kamu berpaling dan tidak lagi menaati ajaran ini. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah berupa anugerah yang lebih dari semestinya dan bukan pula karena rahmat-Nya kepadamu dengan selalu membuka pintu tobat, pasti kamu akan langsung diazab karena keingkaran yang kamu perbuat. Bila ini terjadi, sudah pasti kamu semua termasuk orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. At first you, the children of Israel, obeyed Allah's invitation through the prophet Moses, but then after that, when you all no longer felt his wrath, you turned away and no longer obeyed this teaching. So, if it were not for Allah's grace in the form of grace that is more than appropriate and also for his mercy towards you by always opening the door to repentance, you would definitely be immediately punished for the disobedience you have committed. If this happens, it is certain that all of you will be among the people who will lose in this world and in the afterlife. Ayat ini menjelaskan tentang sikap dan keingkaran Bani Israel. Sejalan dengan hal itu, Allah menegur dan memurkai mereka. Sungguh, kamu, wahai Bani Israel, telah mengetahui hukuman yang diterima oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu dengan tetap mencari ikan pada hari Sabat, yakni hari Sabtu, hari khusus untuk beribadah bagi umat Nabi Musa. Padahal kamu semua sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai hari ibadah dan tidak melakukan pekerjaan lain. Karena itu lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pada saat itu berubahlah fisik dan atau sikap mereka seperti kera. This verse explains the attitude and disobedience of the children of Israel. In line with that, God reprimanded and angered them. Indeed,
You, O children of Israel, have known the punishment received by those who committed a crime among you by continuing to fish on the Sabbath, which is Saturday, a special day of worship for the people of Prophet Moses. Even though you have all agreed to make it a day of worship and not do other work. Therefore we said to them, Be you humble apes. At that time, their physical appearance and/or attitude changed like that of an ape. Selanjutnya, untuk menimbulkan efek jera, maka kami jadikan yang demikian itu, yaitu hukuman atau kutukan menjadi kera, sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu, yaitu orang-orang Yahudi, dan bagi mereka yang datang kemudian, termasuk juga umat Nabi Muhammad, serta secara khusus menjadi pelajaran penting dan mesti diperhatikan bagi orang-orang yang bertakwa. Furthermore, to create a deterrent effect, we made this, namely the punishment or curse of becoming an ape, as a warning to the people of that time, namely the Jews. And for those who came later, including the people of the Prophet Muhammad, as well as being an important lesson and must be observed for those who are pious.